गुड आफ्टरनून. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सला तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करता. म्हणजे बरोबर आमच्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स मिस्टर डॉक्टर कांगावलू हे आसात आयज. कॅबिनेटाचे पहिले डिसिजन अप्रुवल फॉर द फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द बायोमेडिकल इंजिनियर एंड 4 junior टेक्निशियन ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस इन अ ब्लड बँक. The scheme for providing the employment in a government to the children of the freedom fighter. स्कीम मातशी स्पीड केल्या कारण एकच फॅमिलीच्या तीग जणांक वांगडा जॉब मेळपाक लागलेले. फक्त 30 जाण उरल्या ज्याच्या फॅमिलीत एकूय जॉब मेळोंक ना ताका पयली प्रायोरिटी आनी उरलेल्यांक मागीर. म्हणून तशी ती 6 म्हयन्या भितर सोंपतली. स्किमीन मातसो हे केल्ल्या कारणान कॅबिनेटाक घाला. कितले आसा एकूण आता 30 ते 35 जाण उरल्या. तेंचे बी एज बार बीन जाला खरो, पण तरी सुद्धा आमी तांकां नोकरी दिता. आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिन्सिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफाईड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा. या स्कीमीत आमी खास करून the employees who have the adequate services will get the assured pension at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Minimum pension is rupees 10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्या येतलो. त्याच्या पयलीं ते येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता. गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर जी युनिफाईड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया घेतलेलो डिसिजन आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता. आयच्या कॅबिनेटाचो पास केलो. गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर ही खरी म्हणजे खुशीची गजाल आसा. Next, filling of the 7 posts in the veterinary officer on the contract basis in the director of animal husbandry and veterinary services. Contract basis से बरपा खातिर आमी अप्रूवल दिला. It is an emergency in our veterinary. To the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961. कोमुदातीच्या ऍक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. ज्या लँड युजा खातीर कोमुदातीन लँड दिल्या ताच्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली. फॉर एग्जांपल घर बांदपाक दिल्या जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर. There is an introduction of the Article 31A by the way of amendment by Goa Legislative. नाव सांगता सर कोमुडीदार नाव मातशें एकदाचें अमेंडमेंट तुजो कोमुडीदार. There is an introduction of Article 31A by the way of amendment to the Goa Legislative Diploma number 2070. 2070 Dated 15/4/1961. Goa Legislative Diploma number 2020. तुम्ही आता ज्यांनी घरा खातीर घेतिल्ली पळय तो झोन बदलून आता कमर्शियल जाला. ऑलरेडी घेतिल्ली घरा खातीर ताजें कितें करपाचें मागीर? तुका हांवें सरळ सांगलें हाज्या फुडें ओके ऑर्डिनन्स विल बी प्रमोगेटेड. हाज्या फुडें जेणी जेका जी जागा ज्या युजा खातीर कोमुदातीन दिल्या त्याच युजा खातीर ताका वापरूंक मेळटलें. सिंपल शब्दांत सांगता झोन चेंज म्हाज्या एकूच मिनीट हांव तुका परत तितून एक सिंपल दाखयता. The administrator of the Komudat during the pendency of the proceeding before it shall be pass an order restraining the change of use of such land for any purpose other than the purpose of which the land was so granted. On passing such ordinance by the administrator of the Komudat, no authority including town and country planning department, planning and development authority, municipal council, village panchayat or the city of Panjim corporation shall issue any permission or clearance or approval, no objection certificate for such land. Sir, just one clarification on this. It is from now. Proposal for the further amendment, the Goa Goods and Service Tax Act 2017 by promulgation of ordinance. It is in line with the GST, Government of India, promulgate. 15th one, the approval for the extension of the Goa Information and Technology Policy 2018, along with its schemes and amended empowered committee. Approval and extension दिला.
त्या स्किमी. बाकीचे काय ना बाकीचे फक्त थोडेशे एक्सपोज फॅक्टर अप्रुव्हल आशिल्ले. युनिफाईड पेन्शन स्कीम आणि डिप्लोमा फॉर द कोमुनिदाद. सर युनिफाईड पेन्शन स्कीम आसता न्ही एडिशनल तुमकां कितें बर्डन बी पडटलें Approximately annually more than 10 crores of rupees. सेम Per month, sorry. आणि Per month 10 आमकां crores. एम्प्लॉईजाक तातूंत अशी एम्प्लॉईजाक फायदो आहा बरे. किती आसा एक्झॅक्टली मातशें थोडे हायलायट. एम्प्लॉईजाक फिक्स पेन्शन जी आसा पळय न्ही ती जवळपास ताका 10,000 ही मिनिमम मेळटली किंवा द 50% ऑफ इज लास्ट पेड ही ताका पेन्शन मेळटली. बेजीक पे लास्ट पेड पयली आनी आमकां एडिशनली 4.5% आमकां आनी will implement for the villa and all how it is done. पळय हांवें सांगलें कोमुनिदादीच्या लँडा खातीर हालो हेन्स फोर्थ लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. खंयची कोमुनिदादीची लँड आनी कितें CM henceforth म्हणटा पळय तेन्ना फुडें म्हणटा. So फाटलें आहा तें कितें? So फाटलें आहा तें कितें? असो डिसिजन घेवपाचें कोमुनिदाद जेका कोमुनिदादी जी कोमुनिदाद आतां पर्यंत ज्या युजा खातीर लँड दिता ताजें लँड यूज बदलता हें गव्हर्मेंटाक दिसून आयलें म्हणून हे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें. ज्या जाग्यार जी डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. आयच्यान काल हाय लेवल कमिटी म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचे हांवें घेतली. DCP and along with the all ASP ताजी मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक स्ट्रिक्टली आमी पळयलें की खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताच्या खातीर आमकां दिसून येयलें म्हणून 100% टॅनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखेपर्यंत जातलें. आनी जर टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आनी जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर जातली ती वेगळी जातली. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात कोणाच्या फॅक्टरी कोणाच्या इंडस्ट्री कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीन रावता जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आसा. फायन इतले हाय फायन दिवचे पयलीं तुमी लोकांक थोडो टायम दिवचे ना. आमी म्हणून टायम दिला बरें. बिल पास करून खूब दीस जाले आमी सांगात आतां आनी कितलो टायम दिवपाचो. आमी कितें क्रायम जायसर रावपाचें चोरले जाल्यार मागीर तूं आमचेर घालता मरे. मर्डर जालो जाल्यार आमचेर घालता. आतां पर्यंत जे मर्डर काडून पळय लिस्ट खंय जाल्या ते मागीर कळटलें तुका. खंय खंय मर्डर जाल्या खंय रेप जाल्या खंय चोरी जाल्या ते पळय आनी कोणी केल्या ते पळयात पळय. डिटेक्शन रेट नो डाउट इट इज अबाउट 98%. बट टू कंट्रोल द क्रायम दिस डिसिजन वी हॅव टेकन. जर क्रायम कंट्रोल करतलो आसत जाल्यार इतके स्ट्रिक्टली लोकांनी इतके कॉपरेट करपाक जायना. मागीर कित्याक काडून चोराक आपल्या घरांत दवरपाक जाय तें कळना. चोरल्या उपरांत मागीर आमकां सोदूंक सांगता. सगळ्याक मागीर वचून आमच्या पुलिसांक वचून तांकां वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान धरून हाडचें पडटा म्हाका. CM, just one clarification. तुम्ही आज दिल्ली विजिट अशी बातमी आसा. तुम्ही वयता दिल्ली वयता खंया बातमी ना दिल्ली वयता एक्झॅक्ट कितें जाता दिल्ली विजिटाचें? दिल्ली सर रिशफल हा कितें? तूं वता तरी सीएम चालेल. अरे